салом арз мекунам ба кулли тамошобинони доимии сомонаи Раҳим Продакшн, ба кулли он нафароне ки ин лаҳзаи филмро тамошо кардесанд. дӯстони азиз, аввалан дар ҳаққи модар, дар ҳаққи худам дуо кунем ки имрӯз камтар маззаи очаҷунам гирифтагии балинсаи қарабуло дорем. ҳамаи шумо эҳтиромла хоҳиш мекунам дар ҳаққаш дуо кунен. иншоалло дуои шумо қабул мешавад. шумо дар бари ма ҳастен. ва кадом хотир гуфтам ду се нафар маёбора сёмка карда натонистесам. ҳар рӯз занг задесам ки чӣ ба намеои сёмка мекунӣ, чӣ ба намеои сёмка мекунӣ. ҳамин рӯз маззаи очам гирехта ма хеле фархор рафтам овардамаш. ҳозир ягон каса сёмка карда наметонам. ай ҳамада муҳим модар май. иншоалло ки барои модарам ма ҳозир ҳамаи корма парк кардам. пеши омада қарабуло даим айни ҳол омадам. таи домда дигар намефурам ки хона будорам. аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам дастгирӣ кунем. беҳтарин чиз иншоалло дуои боварӣ комил дорам ки шумо ҳеҷ вақт маро намепартоен дар бармен. дӯстони азиз, ба ҳамин хотир ҳозир наметонам ягон маъюба сёмка карда, чунки ай ҳамада хуб модар май дар балинса қарабулои ҳозир ҳамон камтар ай хона ай болои зина ғалтай камтар миёнаш қати дасташ лат хӯрдай ҳозир балинса бурдемаш омадам дар NMG-ам. як чиза мегӯям дӯстони азиз ки як чиза 100 офарини одамое ки модар надоранд. 100 офариншон. ба худо қасам мегӯям кори қим будай ки вақте ки модарта як ҷо дард мекунад, дар назари худат иқа беморӣ иқа чизи худат наметавонӣ ки барои падару модар ҳама вақт хизмат кардан дар кор. шерои нар, ба худо қасам, ҳар як кадоми шумо дар мулки ғарибӣ қинай, мефаҳмам. вале як чиз дигар дӯстони азиз, як чиз бисёр хоҳиш кардам барои қишлоқ дар канал партофтагием. як рӯз бошу мард бош, як барномаи хуб каналда мондагием. илтимос бидорем подписатсия кунед, дастгириш кунед, лайк монед. пага видеоҳое мешава видео ҳамроҳи ғарибачае ки 5 сол депортатсия кардагиан ай Москва Тоҷикистон омада зиндагианамро барои шумо як чизи хуб кардагием. дӯстони азиз, ҳазор раҳмат муҳсинҷон раҷабовна эсаи худованд шифо кунад модарҷонта. ҳазор раҳмат. шерои нар миннатдорам дӯстони азиз. ба кадом хотир кардам ки бисёриҳо занг мезананд, як бор фикр намекунанд ки одамизод дар кадом сасҳна, дар кадом вазъияте. дарода фикри худшона мегӯянд ки бемора сёмка накарди, иша сёмка накарди. дӯстони азиз, ҳозир модари худам дар қарабуло ягон каса сёмка карда наметавонам. бо ина саҳар меравам пеши ҳамон, дар пеши ҳамоим дигар ягон чиз намефурам. ба номи худо қасам, на ютуб, на ягон чиз. ҳама вақти қомати рости инсон и падару модар будай. ба номи худо шерои нар, ба худо қасам қинай. караимсози саломатӣ созад. модаратон аллоҳ шифо диҳад.омин. қатитем ака як кумлайка задум ба пеш. саломат бошен шерои нар. и гапа ма ба кадом хотир гуфтам ки шахсон ҳама вақт бояд мо ба қадри падару модар барасем, не ин ки дар бемориш ё дар ягон ҷош лат хӯрдан дар як вақти. ҳама вақт бояд мо ба қадри падару модар барасем. ҳама вақт. номерои ман 05346442 ватсапда ҳастай. ватсапам дора нависен. илтимос як барномаи навро партофтем. ҳама касаб дорен лайк монед, дастгирӣ кунем. беҳтарин чизай боварӣ комил дорам ки дастгирӣ мекунем иншоалло. ҳазор раҳмат. шумо мардуми ғариб дуо кунед иншоалло ки имрӯз анализаша супордем. ҳама нағза боварӣ комил дорум. хаяка насиба. ҳамеҷдам шукр, ҳамеҷдам шукр. бале ман ҳам дирӯз ай ҳамин шикаст биромадам. худованд ҳеҷ гоҳ дигар тер чиза набинӣ. созӣ шинохтӣ абдулло самидзода. не ака. салому алайкум. нигаҳбон шава модарта. ҳазор раҳмат. салом раҳимҷон. ман барномаҳои шуморо бисёр тамошо мекунам. аллоҳ ба модари меҳрабонат шифои комил оҷил насиб гардонад. шери нар дуои модар гир бигӯедаш дар ҳаққи як ятим бепадар модар дуо кунад. иншоалло ҳадиятулло сайфулло ҳатман ман мегӯям дуо мекунад. шерои нар як чизае ки як модари ман не, тамоми модаро барои мо модарай. ҳамаи модаро барои мо модарай, меҳрабонанд. ман ҳамаи оро дӯст медорам. не ки ҳеҷ вақт ягон кас ҷои модари худта гирифта наметонистай. ба номи худо. ҳазор раҳмат. мустафо раҳмонов ака раҳим шифо буда. омин омин. шерои нар ҳазор раҳмат. дар барам ҳастен. маем лутфулло аз матрос 60 ака лутфуллоҷон сози хубӣ. саломатиё хуб акаҷон. бахшиш хеле nom қати нашинохтам. коро хуб.
آمین آمین. هزار رحمت شیرای نر. ما همراه شما هستم. شما قدر دستگیر بکنین در باری من. گیتار نومروی من 905 33 64 42 905 33 64 42 905 33 64 42 با مخصوص سازی سلامتی و خوبه بابای مخصوص سازی خدا از شفای غیبش شفای کامل نصیب گردونه. آمین. شیرای نر. هزار مدکر رحم در چو کرده راستی کار قشلاق زندگی همه چیز همه قدر میگیمش. آدمای کلانسال گپی ما را گوش نمیکنه. میگه بچه ما که شما زندگیتون در شهر بودین و ما هم قشلاق دا میمونیم از این پویا کم تر چرتیده میونش قطعی دستش لط خود می آوردیم بالینسا قربالو دا خوبش کردیم. انشالله با سر پیش میریم. این ما با کدوم خاطر گفتم دوستان عزیز آدمای نو درماندن با اون خاطر که بسیار نفرم میگه چی با فلانی رسیون کنه کردی رسیون کنه کردی. دوستان عزیز وقتی یک در دلت باشه یگان چی دیگر نمیفورد. همه برای زندگی خودش کوشش میکنه دوستان عزیز. یک زمانش ده که یگان کس پروا یگان کس نداره ایروی دیل میگنه که در پلجنی وزمی بغلطه هیچ که برش نیسته. ها آدمایی که کتیف میزدن انا او را در این طریق روزو میفهمی. امام شریف چی خدمت کنیم که هیچی در حقش دعا کنه شروع نره الله همه چیز برای ما کفایه رحیم خدا مدتش کنه. السلام علیکم. یک سوال کرامت الله کوی بیش ده کدام قشلاق شای کوی بیش ده چپایف آبشوران. ای هزار احمد شیرای نر. هزار احمد فقط در حقش دعا کنه شیرای نر. ما هر یکیش مؤمن دارم و خدا اینا در تای دام آمدم در دوستی مردانم در محوی نمیکنند. شاگرد زده خواه پد نه پروا داره که رحیم در چی حالای وضعیت چی خیلی در خونه همین قزنگ میزنم در شتقتی میزنم خوی نمیکنند. در دورین ماشین شیشتم نگاه کنین میگن که سیر پروای گیشی نداره همین گپ راست بوده بخدا. هدیت سفر در یا رقمای تلفن تا ثبت کردم حتما صحبت تماس داریم. هزار رحمت شیرای نر. میندارم کسانی سخنی خوب گفتین در حقم دعا کردین دستگیری کردین. من خوبی شما را هیچ گاه فراموش نمیکنم. یک برنامه نوبتی پرت افتادم دارین شیرای نر یک دستگیری کنین. نه پوچکا شکرانه الله سوزه انشالله رحیم جان. من بلیچکی کانالتون برنامه خوب داری. هزار رحمت اکا جانا و اپا جانا همه کسا زنده باشین سلامت باشین شیرای نر. همه چی میشه دوستان عزیز به یک دیگر فهمی یک دیگر دستگیری کردن. فقط یک دیگر ما دستگیری کنیم با همه قلا با همه چیزا میرسیم دوستان عزیز. همه کسا شیرای نر زنده باشین. هزار رحمت میندارم از زمین تو اسمان که دستگیری میکنین دبر من همه وقت که رحیم او یگان عروس آورده در تای خوی نمیکنه و که متین سلامت باشین. نمیدانم که خیلی همه خیلی دنیا همینه دوستان عزیز. باقی در پناه الله باشین برادرها. هزار رحمت برای دستگیریتون. خیلی دوستان عزیز انشالله که با افیرای نوبتی میشود.